आसंता अगस्ट 10 तारीख दिन विशिष्ट जननायक आम समस्त भाई गृह भाई जन्मजयंती 82तम जन्मजयंती पालन कर प्रतिवर्ष भाई जमी कराए वर्ष ताठू आहुरी अधिक जनसमान आमर आसंता कर तो से आज गोटे प्रेस मीट रखा विशेषकर भाव में जो कार्यक्रम कर सका 5:30 समय मंदिर मस्जिद और चर्च पूजा अर्चना और जटनी रेलवे डाक्तखाना और जटनी डाक्तखाना बलवर्तन कार्यक्रम एवं सका 7:30 लिंगराज मंदिर और म्यूनिसिपालिटी हस्पिटाल बलवर्तन बढ़िया लोक संकट श्रमिक मान बलवर्तन ये कार्यक्रम रखाए और सका 10 घंटा समय रक्तदान शिविर व्यवस्था सका 11 घंटा समय वृक्षरोपण कार्यक्रम हाउस मंदिर प्रांगण रही और 12 घंटा समय प्रसाद सेवन व्यवस्था कर वर्ष हाराहारी 7-8 हजार लोक व्यवस्था कर प्रति वर्ष आम लोक संख्या बढ़ुच्छी एत सारा ओडिशा गोटे एत चर्चार विषय कि सुब्रत देखी सबुबले सबुदिन किसी ना किसी प्रोग्राम था मीडिया एवं से दलमत निर्विशेष समस्त भल से जो कथा कहते पूरा स्पष्ट कथा तो ये कमिटर जन सदस्य मो प्रशासन स्वयं भुवनेश्वर पंचायत समितिर पूर्वतन अध्यक्ष कौन सा 22तम जन्मदिन शिवभाई पालन कर कौन सब कार्यक्रम रही पालन कर प्रति वर्ष पालन कर चलित वर्ष के चलित वर्ष गला वर्ष तुलन एथरक आहुरी लोक संख्या बढ़िबार आम आशा करूँ से प्रिपेरेसन प्रस्तुत हो जो भाव में प्रति वर्ष 5:30 घंटा माने समय सकाल मंदिर मस्जिद और चर्च में पूजा अर्चना कर जटनी रेलवे स्टेशन रेलवे डाक्तखाना और जटनी डाक्तखाना फल बंटन कार्यक्रम रही 7:30 समय लिंगराज मंदिर और म्यूनिसिपालिटी हस्पिटाल फल बंटन कार्यक्रम रही बढ़ेबाक छकठार जो श्रमिक मान एकजुट होती फल बंटन कार्यक्रम रही सका 10 घंटा समय गोटे रक्तदान शिविर कार्यक्रम रही प्रति रक्तदान शिविर प्रति वर्ष कराए वर्ष कर सका 11 घंटा समय वृक्षरोपण कार्यक्रम कर मोर बहुश्री मंदिर प्रांगण में वृक्षरोपण कर 12टा बेलू प्रसाद सेवन आरंभ कर गोटे भल सात्विक भोजन एवं आशा करा वर्ष बोधे 7,000 ରୁ 8,000 लोक हो पारती कारण आम विगत वर्ष तुलना देखु प्रति वर्ष लोक संख्या बढ़ुଛି कहीं सारा ओडिशा रे शोभायात्रा एत पपुलारिटी बढ़ी एत लोकप्रियता अर्जन होती प्रत्येक जिलूर लोक आसती पुरी कटक भुवनेश्वर सब सहर किसी लोक आसती जो मैंने शोभायात्रा भल पाती तो समस्त ये एकजुट होती केवल आपण मान मध्यम आम निमंत्रण कार्ड समस्त को दे पारूँ कि आपण मान मध्यम से खबर पाई से आम आप प्रेस मीट कार्यक्रम कराए मो ना चिन्मय दास मो पूर्वतन साधारण संपादक ओडिशा प्रेस कांग्रेस कमिटी तेणु ये दीर्घ 14 वर्ष है सुरभाई कार्यक्रम सुरभाई प्रेमी जो मैंने अच्छा से गोटे कमिटी अच्छी से वर्ष चलित वर्ष कर दीर्घ 8-10 दीर्घ दिन धरी चली प्रायतः देखा जाए 2टा नियर कार्यक्रम प्रति ओडिशार प्रति जिलार लोक मैंने आसती जो मैंने सुरहित पर्सनाल टच अच्छा आसती ओडिशार विभिन्न प्रांतर भी आसती कटक पुरी बालेश्वर भद्रक एभला जगतसिंहपुर ये भी लोक आसती सहित भुवनेश्वर पेरीफेरी खोर्धा जटनी बालियंता बालीपाटना नहरकंडा ये तो बहुत लोक आसती वर्ष बहुत लोक आसवे 8-10 हजार लोक आयोजन कराई एवं आउटे नियर आपण मैंने देखिए आम देखू जे विभिन्न पार्टीर लोक मैंने आसती दलमत निर्विशेष किसी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान कर्मकर्ता मैंने आसती विभिन्न पार्टीर बीजेपी हो बीजेडी हो मेयर हूँ कॉर्पोरेटर हूँ विभिन्न वर्गर लोक मैंने विभिन्न पार्टीर लोक विभिन्न वर्गर लोक गरीब लोक जनसाधारण ता सहित भुवनेश्वर जो मैंने बिजनेसमैन अच्छा प्रतिष्ठित लोक साहित्यिक से भी आसती तेणु ये गोटे बंधु मिलन हुए बहुत उच्चकोटर बंधु मिलन से आम सुरभाई निकट कृतज्ञ ज्ञापन कर नाम चली जो बंधु मैंने
ୟାକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏହା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାବେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି 5:30ରୁ ମସଜିଦ୍ କୋଉଠି ଜଟଣୀ ସେଠି ଫଳ ବଣ୍ଟନ ହବ। ତାପରେ 7:30 ଲିଙ୍ଗରାଜନ ପାଖରେ ସେଠି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି 8:30 9:30ରେ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଛକରେ। 11ଟା 12ଟା ବେଳେ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 8-10 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନହରକଣ୍ଟା ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରୁ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜନସମାଗମ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଗରେ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ପୋର୍ଟସ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବି ଅଛି। ଆଥଲେଟିକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନ୍ ବି ଆସନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ହଉ ଫୁଟବଲ ହଉ ସେ ଆସୋସିଏସନ ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସୁରଭାଇ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ କମିଟି ଆମର ପ୍ରିୟ ସୁରଭାଇ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନାୟକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 42ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆମର ଏଠି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସକାଳ 6ରୁ ଆମେ ମସଜିଦ୍ ମନ୍ଦିର ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗୌରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ 7:30ରୁ 8ଟା ଭିତରେ 3ଟା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମର ଫଳ ବଣ୍ଟା ହୁଏ। 2ଟା ଜଟଣୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ରେଲୱେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଜଟଣୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଠି ବିଏମସି ହସ୍ପିଟାଲ ସେଠି ବି ହୁଏ, ସେଠି ବି ଫଳ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ଆଉ ବଢ଼େଇବାଙ୍କ ଛକରେ ସେଠି ଫଳ ମିଠା ବଣ୍ଟା ହେବ ସେଠି ବି। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ 9ରୁ 9:30 ଭିତରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁ। 82ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ମାନେ 82ଟା ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ। ତାପରେ ଆମର ଅଛି ସକାଳ 8ଟାରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଭୋଜନ ହୁଏ। ଏ ଛକ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସକାଳ 8ଟାରେ ଭୋଜନ ହୁଏ। ଠିକ୍ 11ଟା ବେଳୁ ଆମର 7,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି ଆମେ କରୁ। ଆମ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଲୋକମାନେ 7-8 ହଜାର ଲୋକ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠୁ ସରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7ଟାରୁ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆହେଇନି, ମୁଁ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥ୍ରୁରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବ କାର୍ଡ, ଆଉ ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସମସ୍ତେ ମାସେ ହେଲା କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଦୀଘା କାମ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଉ।